Good day, Miss Eileen. So I will introduce my topic for today is visual arts. So now let's proceed to interior design. So from the word interior or internal, like it is within or inside the house, no? So before that, back then, when I hear interior design is first na ma-come up sa akong mind or first na ako mahuna-hunaan kung makadungog kong interior design is the materials or kanabitang the color, nindot siya, ang design niya mong gamiton sulod sa balay. But now I realize that interior design DI is not just only focuses sa decoration itself. It is not only put fall lang in that area or in that aspect, but when we say interior design, the idea is to create function. No? So, kanabitang function nga, like every material nga mong gagamit, every decorations nga mong use, the furniture, the colors nga mong gamiton has a function same as a person. Like, di ba, for example, ang ceiling, ang atop, di ba, ang function sa imuha is, sa imuha as a person is engaging sa imuha. Different po ang function sa floor, different ang function sa furniture, different ang function sa colors, nga, are the decorations nga gigamit, but they are functional, but in different way, no? It is also aesthetic. So, kanabitang, di ba we can deny the fact that if kung nindot ang sulod sa balay, kung aesthetic siya, kung ang color na gigamit mo is kanang nindot siya, di ba kung aesthetic siya, we can deny the fact that kanabitang makapawala siya sa imong stress, di ba? So, aesthetic DI is balancing ba? Balancing the emotional and the physical needs sa user or sa owner sa balay. Kanabitong if they are feel lonely, if they are feel stressed, if they are feel depressed, tapos mo tanaw sila sa ceiling, if they ilahang pagtanaw sa ceiling is engaging, ilang pagtanaw sa ceiling is stress reliever, or ilang pagtanaw sa decorations nga gi-use or sa mga colors is papawala siya stress. Kanabitong the way is kana makapawala siya sa stress sa tao or sa owners or sa kanang users sa inside the house. Ano ba, like, even gani simple lang, bahala, dili mala rainbow ang colors niya mong gamiton, but it is aesthetic, kanabitang malag simple as long as ma-meet mo ang emotionals and ang emotion and physical needs of the owner, of the user is, kanabitang we can say that, bahala, dili kay siya colorful, bahala yung pagka-aesthetic is not that kanang use ka mga light colors or the mga neons nga colors na ba. Kaya bitong, it will align not only sa imong preference or not just only on your perception, but also ang preference sa owner. Kasi sa ilahaman, as a designer, as an interior designer, dapat ka not just only mo focus ka sa imong stuff, like feel mo nindot siya or aesthetic na siya, but dili da ay bagay or dili da ay preference na dili na kanang ginahan sa owner or sa user. So kanabitang it is aesthetic that will meet the emotional needs and the physical needs sa owner or sa user. And also it is safe environment. No? So safe environment kanabitang walay gamit ang kanindot sa color nga imong gamiton, walay gamit ang ka-aesthetic sa design or sa decoration, gamit ni mga furniture, gamit ni mga materials if dili siya safe. Diba, you will ensure yun, imo dapat kang aware sa safety sa owner. Diba, nindot kayo ang tiles, for example, nindot kayo ang tiles, mala kanang mga, mala shining shimmering na nindot kayo siya, pero kanaba to, maslide ang user or maslide ang tao, diba? Bahalag, dili kayo siya colorful as long as kanaba to, you will ma-ensure ni mo ang ilahang safety na. And kung even though, kung for example, sa nindot lagi ang gigamit ng mga colors sa imong balay na malaniyon ang gigamit ng mga neon na colors, but sakit siya sa mata sa owner. So, dili siya safe. No? So, kailangan good as an interior designer, you will ensure the safety of the owner, of the user sa balay.
na just only the kana panindutay lang, na just only panindutay o para pa kadaghan color nga gamiton nimo, but kana bitong the way nga dapat nimo ma-ensure nimo na safety, no? So interior design involves planning. So ngano kailangan mo planta? So planning, anong kailangan mong planning? Anong naindot man anong kailangan man is must nga mag-plan ka. Diba, even gani sa ato as a person or as a human, kita nga mag-decision sa atong kinabuhi, kailangan dyan ta magplano so that sa gingon pa diba sa mga daghan majority sa tao, like madunggan na ako like pagmahal is nara sa kaulihan sa to pang life ang pagmay nasa ulahin. So the same thing or as well as pag-design mo sa balay, you as a designer, dapat planuhan mo gyud dapat first. Kana batang you're not just making an impulsive decision ba without thinking it wisely. Kaya bitaw, kung feeling lang nimo like kani siya nga decoration is bagay siya sa ceiling, kani siya nga decoration is bagay siya sa floor, kani siya nga furniture is bagay siya, pero in the end the outcome is not. It will not align the preference or the perspective of the owner of the user sa balay. So kana ba, mag-plan siya ka first para bitaw wala bitaw siya yung regret, di ba? So, wala siya, dili ka magmahay pa sa ulihan. Like, ara na mo siya, dili di bagay ang kuwang ay, ang furniture din hisulod, oy, tapos napalit na mo. So, magmahay jud ka. So, kailangan din mo siya planuhan ang materials nga mong gamiton, ang decorations nga mong gamiton, ang colors nga mong kailangan i-use, inana ba? So, ang spaces, ang spaces, ang layout sa balay. So, kailangan din mo siya planuhan para dili ka magmahay sa kinaulitan. And kana bitong the fact is you are confident if kung nakaplano ka. Kasi, di ba, makaingon ka sa mo self ba, kung naapit tayo plano, even kan ikaw as a person, if kung nakaplano na daan mo nga, like, unsa mong buhaton ni na is, kana bitong you are confident, like, mayroon ka ba nga, yan, nindot niya ang outcome ani oy kay. Nakaplano siya na, there is planning good nga na-involve sa imo nga before ka nag-make before ka nag-decision nga mga gamiton nimo. So na siya plano. So it also involves or consider sa nato also ang selecting. So nga naman. So kailangan natin consider also ang selecting kasi diba, if pataka lang mag-select sa furniture and it will not align sa decorations nga mong gamitan. Or pataka na select sa colors but it will not align the preference of the owner of the user sa house. So even in selecting, we must aware or kailangan natin siya i-consider para bitaw nindot ang outcome, nindot ang result, pili ka magmahay, ano ba? Kana ba tong as ako pag-ingon earlier, you are confident, diba? Even in planning, even in selecting is kung ano siya align na siya daan or fit na siya daan ba? Kaya ba itong you are confident the way or the fact na kabaw ka manindot ang outcome ani niya. Because nakaplano ka, nakaselect pa ka sa kailangan mo gamiton, like wala ka nagali-dali ba? And also, the furniture, the color scheme, the lighting, kailangan mong gamiton is, actually no, kani siya is kailangan po nato siya i-consider, like ang color nga gagamit as what I said earlier, kailangan po nato siya i-consider na ang color nga gamiton, kasi even though nindot ang sulat sa balay, pero dili nagkatibuag sa or kana ba ito? Nindot siya tuot, pero dili siya aligned with each other because in making an interior design, associated man gud sila or interconnected sila each other. Like, the color, the furniture, the materials, ba, ngay mong gamiton, the lighting. So, palandaan ba is, they are associated with each other. So, kailangan mo siya i-consider or it is involved yun in making or ikaw as an interior designer. And also, interior design consider factors such space, layout, style, no? So actually, no, ma-follow mo siya sa planning, no? Kasi dili ka maka-choose or dili ka maka-hunahuna sa spacing, sa layout, no? Sa design, kung wala ka naka-plan. So, important yun ka, or it is must yun nga kailangan yun ka mag-plan before you make a decision or before ka mag-design sulod sa balay. And even ba karon ay the goal sa interior designer is kanabitang it will not only the decoration itself, it will not just panindutay ba,
or it will not just pamahalay, no? Pamahalay, dili siya pa expenses ba? Dili siya pa expensive, rather. Kay, kung man yun, interior design good is, kanang dapat ma-meet mo ang function, every materials, heavy function, especially ma-ensure nimo ang safety sa user, sa owner, and also pod ka na bang nakaplan ka na sa mong gamiton, even you are aware sa mga pang-select nimo nga mga materials nga mong gamiton. So kailangan din siya as you as an interior designer. So karon, let's proceed to craft. So di ba we know that craft is a handmade object or a handmade tool, no? That it through craft sad is ma-emphasize ang innovative mind sa tao. Through craft, dinhan mo ma-show how creative you are, dinhan mo ma-show how skillful you are kasi nag-use, di ba, handmade tool, handmade object, handmade nga gigamit nimo siya through your hands, no? So kanang through craft is dinhan ma-emphasize but ang skills and creative and also the innovative mind of the person, of the worker, ana. So it includes wide range. So anong wide range man siya, no? Kasi sa craft is na-involved din ang kanang weaving, the woodworking, di ba? Woodworking from the word wood, like ang kanang gigamit nimo or ang kanang, for example, is the woodworking. Ang example is kanang carving. Carving. Example is carving, no? Like it is an object that imo gigamit is wood. And also jewelry making, like mga metal working, no? And lastly, as such as pottery side, diba? Pottery is, we all know naman that ang pottery is you're using or you're shaping, you're glazing object using clay, no? So why din siya just because wala lang siya sa isa lang nakafocus, but na siya kanang woodworking, weaving, metalworking, and pottery, and last is knitting. So knitting, karon di ba, nakafamiliar naman ta sa four, which is the weaving, woodworking, metalworking, pottery, but knitting is not, dili na to siya, wala to nakafamiliar ani niya. Like, wala na to siya, dili siya usual na to madungo. So, karon suryahan na to, before ta mag-proceed yun sa craft, suryahan na to first, what is knitting? So, knitting is kanang object that ang gigamit is yarn, no? So, for example, is katong ipabuhat ni Ma'am Ruth, an object that we use yarn. Majority sa amo at sa akong classmate is, ang gigamit namin is yarn. We use yarn sa pag-create of katong bracelet, and even not just bracelet but also kanang nakabantay po ko open sa mga sinina ba nga. Kanang I thought first is sinina lang sila nagigamit yarn, but now I realize that ang Iris craft na ang gigamit di ay is knitting, which is kanang gigamit is ang yarn, no? So mao na siya. Ang knitting is they make that object, the object is ang gi-use is yarn, no? So, nindot po din siya. And also, craft is unlike mass-produced items. So, when we say mass-produced items, like it is kanang technology ang ginagamit pa, like it is kanang dako na siya ng mga machines, no? Unlike mass-produced items and craft, because diba ang craft is we use an object, we use sa pag-create sa object is using our hands. No. But in mass-produced items is ginagamit nila is mga technologies, which is the machines, no? Dagko nga machines. And crafts are often unique. So anong unique man ang craft? Just because kana bitong ma-show na nimo siya imuhang feelings, imong innovative nga paghunahon na imong creative na mind, as well as your skills sa pagbuhat nimo ana, no? And kanang it is unique siya because kana bitong maka-reflect pod ang artisan or kanang artisan personal touch and culture. Diba? For example, ang pottery. Ang pottery sa Japan, ilahang ma-show nila that ilahang pottery dito is kana bitong they are kanang gi-emphasize nila the simplicity of their country.
different pod functions here ang atong pattern here in Philippines. So ara pa lang nga way, di ba, ma-show na nimo kung sa mga cultures, no? Ma-show na nimo ang especially sa mga religions kanan through craft or kanang ilahang mga cultures ba kay kung unsa, di ba, ato here is kanang mga here in Lapu-Lapu is guitar. Daghan ko magitan guitar like gigamit nila no ang woodworking. Woodworking kasi gigamit nila is mga wood. So ma-show ang culture here in Lapu-Lapu is kanang guitar gyud. I don't know why pero kanang gyud guitar gyud na ba. Ara sa Japan ang pattern dito is to simplify or to emphasize the simplicity of their country. Nana balik ara pa lang ang way through craft ma-show nimo the culture dira makasita that it is unique just because ma-show nimo culture not just only culture your creative mindset, your innovative mindset, so dira it is a unique yun kaysa sa mass produced items. And also craft is it is aesthetic of quality materials and it is functional value. Diba sa akong giingon pa na it is have a function ang craft just because ma-show ang religion, ang culture, ang imong pagka-creative as a person. So through craft is dinha nimo ma-emphasize kung kinsa ka. Kung unsa ka creative or kung unsa ka skillful or kung unsa ka skillful ang user or ang worker, no? So manata sa interior design, sa craft. So now let's proceed to industrial design. So industrial design is the process or developing the appearance and the functionality. Like they are ensuring that the product are practical and easy to use, no? Kasi unsa man kagamit if it is aesthetic and it is kanang nindot but not kana ba to isod siya gamiton, di ba? Kasi nag-agad kasi sila sa market trends, no? So kailangan it is practical and easy to use. Ila po di-ensure ang functionality ba sa design nila i-use or sa product. And also, industrial design is kanabitang collaborated or they are collaborate with engineering pod. Kasi naami ka ng subject industrial arts which is it is connected with different industries, industrial, no? And internationals, no? And also industrial arts also is kanang collaborated with engineers just because naman na mga sukod-sukod specific nga kailangan unsa ka tasaw's ang width and then length or unsa gamiton nila na sukod-sukod every material. So the same thing sa industrial design, it is collaborative engineers because industrial design is intended for mass-produced items or mass-produced product. Then we know, diba, sa previous nga kanang gi-talk na ko which is the craft, industry kanang mass-produced items is kanang they use a technology, a big technology or a broader aspect or kanang they use big machines, no? So kanang gid kailangan din na maging collaborated ang industrial designers which is the engineers, the marketers, and also the manufacturers. So kanang industrial engineering also kanang i-consider nila ang factors such as the products, the manufacture process, no, and also the market trends. Kasi ilang na gid i-consider kasi kung unsa ilang i-make or unsa nga object ilang buhaton, unsa nga alang buhaton nga kanang material unsa outcome ana is mo reflect man din na siya sa market trends po or sa pag-manufacture ana nga product. So kailangan gid i-consider nila as you as an industrial designers. So kailangan na nimo i-consider po ang kanang aspect para maging effective or maging efficient po siya, productive na result. And also industrial design is kanang aesthetic and appealing. Kana bitaw, it will align with brand identity. Consider na po din na ang form niya, also the style, the texture, and also the manufacturability, no? Like kana bitaw in selecting sa mga design na mo gamiton sa layout, sa form it is appropriate materials and production methods, no?
So kailangan na nimo sila i-consider ang pag-manufacture manufacturing process, ang market trends, and also the aesthetic appeal nga object or nga kanang imong buhaton, no? And also ang industrial design is it is bridges the gap, or kanang naa may gap, which is industrial design will bridge it, or siya ang mo connect ba sa gap, which is kanang bridge ang gap, which is between the creativity and kanang the practicality, diba? As what I said earlier, kailangan nila i-ensure ang pagiging product is practical and easy to use. So ila na i-bridge ang creativity as well as the practicality yun sa usa ka product. So now let's proceed to dress and costume design. So sa nadungog pa lang nila ako dress and costume design sa atong madungog, no, like nag-involve siyang mga clothing. So dress and costume design, usually nato siya makita sa mga film, no, mga kanang theater, and also kanang mga special events, di ba? Kailan kayo po if kung magpajama ra ka sa mga inana nga events. So ara nato usually makita ang dress and costume design. So dress and costume designer is kailangan nila i-consider ang style, no, ang form, may ito nila nga material sa pag-design sa dress, kana ba tang dili sila mo contradict or mo-oppose sa i-convey or portray sa character. Like for example, ang imuhang kailangan ang i-portray sa character is Frozen, no? Tapos ang imong i-create nga design is pang Moana. So dili gid sila magsugat, which is mag-contradict sila together. Kailangan imong dress design sa i-portray sa character. So mo na siya. So kailangan gini mo siya i-consider po ang design nga mong gamiton sa pagbuhat sa dress design sa costume design. So actually have difference ko dress and costume design. Kasi when we say dress design is kana kung unsay mo makita, like if kung line ba na siya, nag-repaint ba na yung dress, nabe na mga gisi yung dress, or nani ba na or ana lang, no? So mo na ang dress design, like kung unsay mo nakita, what you see it, so mo na siya ang dress design. While costume design is kung unsay yung portray, what personality, what character na yung i-convey using that design, using the dress design, unsa ang i-convey. Like for example, sa salida nga Cinderella, no? Like sa nina na Cinderella, before siya na katong ang fairy godmother, which is katong tattered katong mga gisi and simple lang. Mao to siya ang dress design. Like, kung unsa lang mo nakita, like simple and tattered katong mga gisi is mao to ang example sa dress design. While ang costume design is kanang ang katong dress nga tattered and simple is nagka-symbolize to siya sa humble status si Cinderella and also the suffering. So ang different ato is dress design is katong mga gisi unsa ang design nga gibuhat sa director or sa author ato nga movie, kung unsa to katong gisi mao to siya dress design. Design na to siya, even though gisi to sa siya, mao-to attended na to siya nga para mo-portray sa costume design, which is katong i-symbolize niya katong tattered na dress para ma-symbolize ang humble status of Cinderella and also the suffering. So mao-to siya ang difference between the dress and costume design. So now let's proceed to theater design. So theater design, also known as stage or set design. So ang theater design usually makita nato siya sa TV lang, no? Pero even though sa TV lang nato makita ginato nga naging mga design ang theater, no, sa ilang sa event ana nga time na ay mga design. So as you as a theater designer, kailangan po nimo i-consider also ang mga elements, which is the scenery, the lighting, the costume, and the props ba nga kanang bito para magiging alive, not just bito ma-feel nimo that even though i-portray na lang na nila, even though it is a scene na lang, but imo bito ma-feel that they are alive ba, ang story is alive even though i-portray na lang siya ba. So you as a designer, kailangan nimo i-consider ang scenery niya, ang lighting, kasi lain po kayo if kung nag-light na kaana imo gilightan ang mga actors tapos supposedly dili pa. So you as a designer, kailangan po nimo i-consider ang lighting niya. Like for example po, ang ilang
day is dance ballet. Pero ang imuhang lighting or ang imuhang mga haya, mga suga-suga is pang Halloween. So, unsay gamit, no? So, kailangan jud you as a designer, kailangan jud nga dili gid mo oppose bitaw even sa light pa lang niya daan, even sa materials and design na imong gamiton that time is dapat dili siya contradict pa. Di wala siya i-oppose pod sa kanang i-present nila that day. And also, theater designer is kanang mo-collaborate sila or mo-work sila together with the directors, the actors as well, and also the productors, no, sa mga sa pag-production niya. Kasi di ba, if kana bitong naga-work ka or naga-collaborate ka sa directors, kay bao ka say flow, you as a designer, kay bao ka when mo ipasiga ang lights, when mo siya i-stop, when mo siya i-off, asa ka dapit magbutang og like, for example, if kung music design, asa ni mo butang, asa ni mo i-focus ang light niya. For example po, if kung you are nag-present that time is ballet, asa ni mo ibutang ang design, ang mga hayag-hayag, no? So, kanan, dapat kailangan ka mag-work ka, mag-collaborate ka with the directors, with the actors, kasi if kung mo-collaborate ka sa ilaha, you know, but sa flow sa ilahang presentation, you know kung asa ka dapat mo, so you know kung sa gamitin ng mga design, you know nga, unsa ang step by step or process sa ilahang presentation. So, you as a designer, a theater designer, you must collaborate with the directors, the actors, as well as the mga productors niya. Kasi para magiging aware ka when ka mo sulod, when ka mo out, when ka mo lights, when ka mo off, when ka mo close, diba? Sometimes naman mga mo close sa curtain, no? It is matawag na siya design kasi kana pa lang ang curtain niya is even though curtain na siya pero na siya design itself. So ara pa lang mapuardaan makaibaw ka bawen ka asa ka dapat mo lugar. So kailangan siya ka maging collaborate na there must be collaboration between you as a designer and sa directors, the actors, and the producers. And also, ang goal sa theater designer or you as a designer, kailangan ka ng ma-audience in the world of the play ka ng, even though they are just only seeing or even though they're just only looking, but they are, ma-feel nila ba that kung murag sila po ang nag-play sa instrument, like, they are, kung ang ilang i-present, for example, lang i-present dito is movie, no? Even though it is just kanang action lang, but ma-feel niyo ba that it is alive ba that sa paglighting pa lang daan niya, sa pag-close sa curtain, sa paggigamit ng mga design is alive nga ma-feel sa audience ba kay naman siya gamit magpugod ang design nga mong gamiton not just only in actors, kung not just only sa nag-act or nag-play lang but also po sa design nga mong i-use na po siya na siya part a big part yun sa kanang ilang presentation ang mga design na yung gamitin kasi kung wala diba kung wala design how like something missing no like kulang siya like even though nito nila pag-present but wala yung mas hindi diba like kung sila na mag-present ari ng part is mo on ang lights like kung ari pa ng part ato na po mo-focus no so ara pa lang daan na ano yung impact po ba as ang mga design so you as a designer kailangan po ka even though audience serving or audience nila is ma-feel po nila but it is alive ba and also it is believable and engaging no and na po siya theater designer also is na po mas nice to sila creative naman just because kung naka-creative naman you will know kung saan gamiton or sa acting or it is compatible ba sa ilang presentation and mga i-design na part or ana nga situation. Thank you, ma'am.